Eu acho que nós iremos ver, então tomara que o que nós iremos ver aqui seja o primeiro passo para mudança e para quebra de paradigmas quando se trata de jogos de esporte no mundo, tá? Isso aqui, para quem não tá ligado, é o que, senhoras e senhores? Iremos ver a revelação de gameplay, o nosso primeiro contato com um novo concorrente para os jogos de futebol. Para quem conhece, sabe que existe o FIFA, sabe que existe o eFootball, né, que foi a maior decepção da história dos jogos de futebol. E agora, hoje, né, a gente teve o lançamento oficial desse primeiro vídeo de gameplay, de interação com o jogo do UFL, que se tudo der certo, é mais um para bater de frente e tornar a gameplay de jogos de futebol mais justas no mundo. Vamos lá, galera, em 1, 2, 3. A gente sabe que isso... Vamos com calma. Hi everyone, and welcome to the first UFL live show event. My name is Eugene. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao primeiro evento do UFL. I'm the CEO at Sociais, the game studio behind UFL. Ele é o CEO, é o dono da empresa que está investindo e desenvolvendo o jogo. Hoje nós vamos guiar você nos básicos do jogo. All in all, it's going to be a fun ride, so sit tight. We have prepared some much-awaited announcements about UFL, so if you don't want to miss anything, especially the gameplay, stay tuned till the end of the show. Então, Mari, esse é um problema, por isso que tá todo mundo na expectativa. Feito na Unreal Engine, mesma engine do PES, do eFootball no caso, né? Epa! Essa imagem do estádio do West Ham eu já tinha visto. De graça. Free to play. In August 2021, during opening night live, we announced UFL. It was a pivotal moment for the studio. We never had any public announcements before then. There were left a few Easter eggs for those willing to find them. Ele falando que em agosto foi a primeira vez que eles falaram abertamente sobre o lançamento do jogo, porque eles preferiram fazer, tipo, desenvolver o jogo mesmo nas escuras sem avisar nada. I know that for many of you, Strikers Inc. is still the new kid on the block, and you may wonder who we are and where we came from. Our team consists of specialists in all areas of game development: marketing, licensing, partnerships, legal and administrative support. Ele também falou que a equipe da Strikers Inc., que é o nome da empresa que está desenvolvendo a UFL, tem especialistas em várias áreas, como marketing, parcerias, tipo licenciamento de jogadores e de times e tal. Então é uma empresa que está se preocupando. At that time, we only had 4 people working, including myself. In 3 years, we were 100, and now we have outgrown the milestone. A empresa foi fundada em 2016. Around the world, working both from our offices and from home. We're an ambitious team, driven by the desire to lead a new generation of football video games and digital entertainment in general. E o time está muito dedicado em desenvolver um jogo que seja a base para o futuro da gameplay de esportes. We know exactly what we want to achieve with UFL. As we have said many times, the vision behind the game is making it totally accessible, fair to play and fresh experience in the football. A gente quer que esse jogo seja completamente acessível e justo para ser jogado. We've prepared a series of development diaries so that you have a good feeling about our studio's everyday vibe. And now, let's take a look behind the scenes of UFL production.
Falar agora sobre a produção do jogo. Deixa eu botar meu celular pro lado de cá, cara. Captura de comemoração. Hi there, I'm Anatoly, and I work on the cutscenes for the UFL game. Cutscenes in a football simulation video game. Ele é o responsável pelas cutscenes. Our cutscenes look like real documentary fragments. We try to avoid video game conventions. It is essential for each football cutscene to feel authentic. We set up and shot the scenes as if we were TV operators and editors. What I want to achieve is that a football fan, while playing UFL, would say, "Yes, I believe that." E o objetivo dele é fazer com que a pessoa que esteja jogando o UFL veja as cutscenes de comemoração ou de cobrança de escanteio, essas coisas, e sentir que é real. Hi, I'm Alex. My main job is setting up scenes during the filming process. Actors' movements should be realistic, and emotion should look like in a real football match. Ele é o responsável pela gravação da captura de imagem, né, e de movimento. I believe that our passion for football and our attention to detail will help us to remove the difference between the game and the actual TV broadcast. Ele falou que acha que a dedicação e o cuidado que eles estão tendo com os detalhes, a paixão que eles têm pelo esporte vai ser o suficiente para conseguir deixar esses momentos de interação de cutscene e o mais real possível. A character goes on a long journey from the beginning of the modeling process until the moment when they can jump, talk, and show emotions. We create bland shapes, and at the same time, we try to keep a character recognizable with facial motion capture, motion capture. Ele falando sobre o cuidado que eles estão tendo agora na modelagem do rosto e do corpo dos jogadores. This way, we create beautiful content, and we also make sure that our users will be comfortable. Mas na moralzinha, gente, essa imagem aqui não lembra muito o FIFA? Tipo FIFA de 2017, 18. Beautiful content, and we also make sure that our users will be comfortable. Não, Alcides, não é Ultimate FIFA League não, cara. Ultimate Football League. Realistic looking and responsive. These are the key pillars we try to stick to while working on the game. The flagship mode in UFL is a global online league with a division-based ranking and fair matchmaking system that takes every player's personal performance into account. Eita! Calma, deixa eu até ouvir isso aqui de novo, para ver se eu não entendi errado. UFL's gameplay is designed to be fun, competitive, realistic looking and responsive. These are the key pillars we try to stick to while working on the game. The flagship mode in UFL is a global online league with a division-based ranking and fair. Global Online League, ou seja, o UFL ele vai ser majoritariamente, eu imagino que o foco principal vai ser o online, tá? Falando sobre, ele também falando que vai tentar que eles estão tentando desenvolver um sistema de matchmaking o mais justo possível. E aí, André, tudo bom? Every player's personal performance into account and decides on the next opponent correspondingly. There is no so-called handicap in the game. We don't try to change the game to make it work for both players. We give a player the right opponent to compete with and provide him with a learning curve that will calma aí, deixa eu até ouvir essa frase aqui porque ela é meio complicada. And fair matchmaking system that takes every player's personal performance competitive. These are the key pillars we try to stick to while working on the game. The flagship mode in UFL is a global online league with a division-based ranking and fair matchmaking system. E vai ser em divisões? It takes every player's personal performance into account and decides on the next opponent correspondingly. Eles também vão para fazer o matchmaking, eles vão se basear no desempenho de todas as partidas do jogador. Não vai ter handicap, de acordo com o que ele está falando. Eles estão prometendo que não vão tentar manipular o jogo ou modificar o jogo para ser justo para um ou para outro ou para os dois. A gente vai tentar dar ao jogador o adversário correto para o jogador de acordo com o seu nível.
The more you play and the more victories you earn, the more opportunities you have to strengthen your squad. You shape how your virtual Você vai team criar o seu grows clube. and evolves. You make decisions on player transfers, team formation, starting lineups, and match tactics. In addition, you have an option to upgrade not only your squad, but also your individual players by growing their skill or even training them to play in adjacent positions. Eita! Eles vão trazer elementos do modo carreira no FIFA, fazendo uma comparação, eles vão trazer elementos do modo carreira pro Ultimate Team. Você vai poder treinar o seu jogador individualmente para que ele melhore habilidades. E você vai poder treinar o jogador para ele aprender a jogar em posições diferentes. Que nem os últimos updates do FIFA. The higher you climb in the league, the better the players and teams are matched against. Ultimately, you can qualify for the Premier Division, where players compete for the biggest rewards and wildcard spots in official pro tournaments and world championships, both on and offline. There will also be... Calma aí. On and offline? Calma. Ultimately, you can qualify for the Premier Division, where players compete for the biggest rewards and wildcard spots in official pro tournaments and world... Ele falando que, tipo, vai ter uma Premier League, né? Tipo, uma divisão ali onde você pode, tipo, participar de campeonatos, se inscrever para campeonatos. É como se fosse o Elite do Division Rivals atualmente. World Championships, both on and offline. There will also be a separate team-based ranking so that you can share the experience with your friends. E também vai ter além dessas ligas, né, das divisões, vai ter um ranking separado que você vai poder compartilhar com seus amigos. Cara, interessante essas coisas. Besides the league mode, there are a number of other play modes. Non-league online matches, 2v2s, 3v3s, online matches with friends, an offline mode to play casually, special events, missions, challenges. Eles vão colocar o modo offline também? Mas de graça, isso tudo? 2v2, 3v3? Amistosos online, isso tudo de graça? Tá interessante. Tá interessante. And custom tournaments, to name a few. E você vai poder fazer torneios customizados. Is its seamless and persistent gameplay. There are no annual resets or wipes. Instead, there are... Não vai ter reset de temporada que nem tem no FIFA. Não vai ter. Seamless and persistent gameplay. There are no annual resets or wipes. Instead, there are seasons during which you are competing for the champion title. If you win it, you keep it with you forever in your trophy room. Play solo, play in it. Ô bagunça! Obrigado pelo sub de gift que você deu pro Pedro. Agora aguentei, gente. Minha janta tá chegando, eu tenho que buscar lá a minha comida. Estranho quando as coisas estão muito boas. É meio estranho também. Eu quero saber como é que esses caras vão fazer pra ganhar dinheiro, velho. Vamos tem que ver até o final aqui pra ver o que é que eles vão fazer pra ganhar dinheiro. Team with your friends and become the UFL champion. A simple and fun concept to play. In the last 4 months, we have revealed some of our fantastic partner clubs. Parcerias do UFL. A lot of attention and respect to these partnerships because in our case, they are not just for a presentation. You may call it the UFL way, but we believe there are better alternatives to club partnerships than just buying a license. Our goal is to give UFL players another layer of connection between clubs and their fans. We'll keep revealing and signing partner clubs from all over the world. So stay tuned for updates on the hot topic throughout 2022. Tá, eles estão falando que estão assinando parcerias com clubes e então vão procurar continuar fazendo isso, assinando parcerias com mais clubes ao longo do tempo. West Ham, Mônaco, Besiktas, Borussia Mönchengladbach, Sporting,
Rangers, Shakhtar, Celtic. Até agora nada. There are success stories that would have been unimaginable. Nossa, in the past, hashtag like United. United FC, the YouTube phenomenon, a video channel following the rise of an amateur club that became an officially recognized semi-pro team in England. They are young, ambitious, and have already created a remarkable story. Driven by their passion and love for football, they managed to combine two worlds, the real and the virtual. We share the same approach, values and goals. Parceria com a hashtag United também? O pior que é verdade, né? São nomes muito bons para início. Para primeiro... We are hashtag United. What started as a group of mates playing together back in 2016 is now a proper team playing in the 8th tier of English football. We've played all over, from Sunday League pitches to Wembley Stadium in front of 34,000 people, from international tours to the FA Cup. We've got an incredible fan base all over the world who make o dono do time aí, do hashtag United, que é o time da 8ª divisão da Inglaterra. Across our social media platforms. Our esports team is top quality. We've won some huge honors. E eles têm times de esportes que tem fama pra caramba, tem pro players bem famosos do FIFA. E eles também acabaram de anunciar que tem a liga, tem time na liga feminina. E também já tem 500 jogadores de base, 500 crianças na base do clube. The clubs and companies we teamed up with to make UFL shine, but to achieve this ambitious goal required something monumental. Eles trouxeram algo monumental. About the game and reach an even broader audience. So, we decided to build a stellar lineup of top-notch footballers as embaixadores universais UFL. So, without further ado, here's our Dark Rain. Mais um mês incrível. Obrigado pelo resub. Quando tiver próximo dia de hoje, Dark Rain. Eu peço se já tiver cheio. É hoje, mano. Eu nem abri a fila ainda. Vamos ver quais são os embaixadores. Zinchenko, player operating as a left fullback for Manchester City and a central midfielder for Ukraine, is one of the brightest talents of his generation. In 2021, he's become the youngest captain in the Ukrainian national team's history. Romelu Lukaku. The Belgian striker made a name for himself in England, then went to Italy, where he won Serie A and was voted the MVP in the competition. This season, Lukaku returned to Chelsea, where he started his English career. He instantly made his physical and goal-scoring presence felt. Roberto Firmino is a new player in the heart of the Liverpool FC attacking trio. The smiling Brazilian, known and loved for his no-look goals. Não, mas tá faltando um nome, é tipo top 10 mundial. Tá faltando um nome. Só foi falar De Bruyne. Team sheet for Manchester City and Belgium. Regarded as one of the best playmakers De of his Bruyne. generation, De Bruyne pulls the strings for his midfield position and contributes a lot with his assists and crucial goals. And it's no surprise Kevin has been voted PFA Players Player of the Year twice in a row. He's a complete player who delivers week in, week out. As you have probably noticed, our Magnificent 5 is, well, a Magnificent 4. But it's about time to fix that and unveil. Não, agora vou anunciar o quinto embaixador. This player has won league titles in England, Spain, and Italy. He has won. É um jogador que ganhou ligas, foi campeão espanhol, italiano e inglês. 32 trophies in his career, 32 troféus ao longo da sua carreira. Including 7 league titles, 5 UEFA Champions Leagues, and 5 Champions League, UEFA Nations League, and 1 UEFA European Championship. Recently, uma Nations League e uma Eurocopa. Incredible 800 official senior career goals for club. Não, Cristiano Ronaldo. You're probably already getting the idea. Anyway, let me make a quick call to get things settled. Não. Eita porra! Welcome to our show and thank you for joining us today. Thanks, Eugene, and cheers to all of the football fans and gamers around the world. I'm happy to announce my partnership with UFL. This is a revolutionary project in football gaming.
UFL brings a competitive and fair-to-play experience to every gamer. Hey Eugene, let's do this and show what everyone has been waiting for. Sure thing, Cristiano. Talk soon and good luck to you on the pitch. Porra! Hey guys, wait no further. Here's the very first look at UFL in Agora gameplay. Lembrando, early build ainda, né? O jogo não vai ser lançado, tipo, semana que vem. We interrupt this broadcast with a message from the future. A future where there is online football for all. A future where free to play means fair to play. A future where you can choose from your favorite players and they actually play like them too. We create our own clubs and manage every stage and every detail of their journey. We compete in matches where skill is always the deciding factor, experiencing moments of exhilaration, deflation, and elation that every true football fan can relate to. We overcome challenges, taking on new opponents and old rivals. We propel our clubs to incredible heights. Olha, já tá melhor. Já tá melhor que o eFootball. Footballing lineup to take on all comers and let the world know what it really means to be the best. This is what the future of online football looks like. And how do we know? Well, we built it. And it's time for you to join us. UFL is coming when it's ready. In 2022. Esse ano ainda. So that's Esse it. ano I ainda. have no idea how long we've been wanting to show you some of the in-game materials. I want to tell you a little bit about why we're here, why we started developing UFL in the first place. I want to say that we at Strikers Inc. have great respect for everything that has been done over the years in football video gaming. But at the same time, we feel that the community has been longing for a change. Our goal with Basicamente ele tá falando que a empresa, ela agradece muito a todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos pelas empresas que, tipo, levaram jogos de futebol para um outro patamar e tal. Mas eles também sentiram que a comunidade de amantes de jogos de futebol estava precisando de uma mudança, precisando de novos ares. with UFL is to create a game that is immune to the issues that are blocking the genre's progress. With UFL, we're building an ecosystem unique to sports video gaming. A gente está construindo um ecossistema único nos videogames. A hybrid of on and offline activities. I'm sure you're wondering about the release date. Well, UFL is in its final stage of development, and we will be announcing the date as soon as we feel O jogo ready. está no final do seu desenvolvimento. All in all, I want to thank you for your patience E a gente vai and the time spent with us anunciar today. a data Stay quando o tuned, jogo estiver subscribe pronto. to our socials and follow us at joinufl.com. Ok. Talk to you later. Take care and bye bye. E sofrer é meio estranho, mas o tema é que a gente tem que acreditar, velho. A gente tem que acreditar. É como ele mesmo falou, tá ligado? A comunidade de amantes de futebol que joga videogame tá precisando de uma mudança, sabe? O PES mudou? Mudou pra pior. E o FIFA tá na mesmice há vários anos. Basicamente, o FIFA é o único jogo, né, que tem, tipo, poder. É, o único ruim é que ele não falou nada sobre como vão ganhar dinheiro. Pois é, isso aí eles deviam ter falado.